Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 23. L'enfant et l'étoile de mer. Le début de l'histoire est effacé. يعني بداية القصة راهي ممسوحة. On passe directement à la suite. Tout à coup, un homme aperçut l'enfant qui ramassait des étoiles de mer et les remettait à l'eau. « Mais que fais-tu là, mon garçon ?» demanda l'adulte. « Eh bien, je sauve les étoiles de mer, » répondit l'enfant. « C'est ridicule, regarde autour de toi. Des millions d'étoiles sont en train de mourir au soleil. Tu ne pourras jamais toutes les sauver. Ce que tu fais ne change rien. » Imperturbable, l'enfant ramassa encore une étoile qui gigotait et la posa dans l'eau. Puis dit à l'homme, « Regardez celle-là, pour elle, ce que je fais change tout. » Lorraine, l'univers inattendu, édition Planète 1971. Alors, نص باللغة العربية. فجأة لاحظ رجل الطفل الذي كان يجمع نجوم البحر ويلقيها في الماء. ولكن ماذا تفعل يا صغيري؟ سأل الرجل. أنا أجمع نجوم البحر، قال الطفل ولا رد الطفل. هذا غريب، انظر من حولك، الملايين من نجوم البحر تموت في الشمس، لن تستطيع إنقاذها أبداً. الذي تفعله لن يغير شيئاً. لم يضطرب الطفل وواصل جمع نجمة البحر التي كانت تتلوى ووضعها في الماء وقال للرجل: انظر هذه، بالنسبة لها ما أفعله يغير كل شيء. Rohou l'activité 2, le début de cette histoire a été effacé. Écrit la partie qui manque. بداية القصة ناقصة. اكتب الجزء الناقص. Première question. احنا قلنا le début de conte. معليش نعاود لكم. Le début de conte في الإعادة إفادة لازم يكون فيه la formule d'ouverture, les verbes conjugués à l'imparfait, les personnages, le cessé de lieu, le cessé de manière, le cessé de temps. نشوفوا الأسئلة، نجاوبوا على الأسئلة ومن بعد من الإجابات رايحين نشكلوا بداية قصة. Je choisis une formule d'ouverture. اختاروا جملة استفتاحية. الجمل الاستفتاحية راهي كثيرة، نقدروا نخيروا واحدة منهم. كاين il était une fois, il y a bien longtemps, il y a longtemps, très longtemps, au temps ancien, jadis, autrefois, etc. نخيروا واحدة. Il était une fois. كان يا مكان في قديم الزمان. J'indique le personnage ou les personnages de l'histoire. شفنا الشخصيات هما اثنان. Le garçon, le petit garçon, et l'homme. ولا l'enfant et l'homme. هادو هما شخصيات القصة. C'est je précise le lieu où se passe l'histoire. يعني أحدد المكان الذي وقعت فيه القصة. أين وقعت القصة؟ Au bord de la mer ولا sur une plage. على شاطئ البحر ولا على الشاطئ. J'écris le début de l'histoire pour compléter le conte de l'enfant et les étoiles de mer. يعني أكتب بداية القصة. أكتب بداية القصة تاع l'enfant يعني الطفل ونجوم البحر. Alors نجمع هادو الأجوبة ونتحصل على فقرة. Il était une fois، هذه la formule d'ouverture. Un petit garçon، هذه الشخصية، هذا le héros، هذا البطل qui se promenait sur une plage. الذي كان يتنزه على الشاطئ. واش كان يدير على الشاطئ؟ Il ramassait des étoiles de mer par terre et il les rejetait dans l'eau. يجمعها ويلقيها في الماء. الآن نروح للسؤال الثالث. Maintenant, avec ton camarade, relisez le dialogue entre l'homme et l'enfant. الآن اقرأ الحوار الذي دار بين الرجل والطفل. نروح لهنا في النص.
الحوار ولا الجمل اللي كانوا يتكلموها راهي تكون entre guillemets بين أقواس صغيرة. هذوك هما الجمل للحوار. Mais que fais-tu là, mon garçon? Eh bien, je sauve les étoiles de mer. C'est ridicule. Regarde autour de toi. Des millions d'étoiles sont en train de mourir au soleil. Tu ne pourras jamais toutes les sauver. Ce que tu fais ne change rien. Regardez celle-là. Pour elle, ce que j'ai fait change tout. نروحوا للسؤال الأخير. Imagine que tu es le héros de cette histoire. يعني تخيل نفسك أنك أنت البطل لهذه القصة. Où s'est déroulée ton histoire? أين وقعت قصتك? Que faisais-tu? ماذا كنت تفعل? À quel moment? في أي زمن؟ أنا à titre d'exemple خدمت لكم واحد هاوليك. Quand j'étais petit, إلا كان طفلة نقولوا petite, je me baladais toute seule. هنا أيضا إذا كان طفل نقول tout، إذا كان طفلة نقول toute. Tout seul ou la toute seule sur la plage. La plage était couverte de millions d'étoiles de mer à cause de la marée basse. Je les ramassais et je les remettais dans l'eau de peur qu'elles sèchent au soleil. يعني عندما كنت صغيرا كنت أتنزه ولا ألعب على شاطئ البحر، وكان المد منخفض فظهرت نجوم، ملايين من النجوم البحر، وكنت أجمعها ثم ألقيها في الماء خوفا من أن تجف في الشمس. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.